तो को माने कहि पारि क हां बसे क बड़ बड़ पटरे कहि काशी कसल प्रोनाउंस और कम कहि देबे ना काशी कसल आंग बगदा अजी में मस्ती अजी या बिची दिकान को अल्लाह अल्लाह छेदी ওই তো কত পাড়ে দেবে বুঝলা এটা পেয়ে মানে আগের বসে দিবে সেদি কলা জি অক্সিজেন এটা বলে অক্সিজেন আঞ্চলা আঞ্চলা অক্সিজেন সুসনা 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 আলন্তি তারপরে হচ্ছে কি কাম্বোজ তারপরে অসমর্গ তারপরে সিডি সিডি ওটা মধ্যে ଦେଖିକି କେତେ ଜଣ କହିପାରିବ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଦେଖିକି କେତେ ଜଣ କହିପାରିବ ତୁ ମୋ ଲୁଚ ନା କ देखी को लड़ाई कह दे देखी को हां लिखी को ए सो खराब हां ये जरा क्रोनोलॉजी कहि परिबा क्रोनोलॉजी हिसाब रे इले बड़ाई को जल्दी को पढ़िबा देखी को वही देखी तो लास्ट में तो लिखी ना तो आशीर्वाद लो ठीक है आपण चेंज कर दो तो ऐसी कॉस्टर मुझे मांगकर समस्या मतलब अवरोध आजी है भौजी या पीछे ये दादी सब कोई जनरल धर्म विषय रे आज हमें 6th सेंचुरी मन देकी सुनबो काहे के ना हम लास्ट आडू ही पकड़ आ जे कहि परिबनी ताको आगे बसि हला मन दे सुनिबो 6th सेंचुरी BCE अर्थात 6th शताब्दी ख्रीष्ट पूर्व रे भारत रे दुईटी धर्मर उत्थान होइतिला गोटे रहला जैन धर्म आ गोटे रहला बौद्ध धर्म जहाँ को हमें हेटेरोडॉक्स हिसाब रे हमें ताको काउंट करन हला धर्म क्षेत्र रे जेते बेले वैदिक युग चलीथिला परवर्ती वैदिक युग रे कोन होउतिला
ना ब्राह्मण मानकर कार्यटा बा ब्राह्मण मानक अधिक प्रायोरिटी दिया जाउतला ब्राह्मण माने जहा कहउतले सेया ही हो तो सेही ब्राह्मण धर्म को तळ को देखिबा पई दुईटी धर्म आसिला से धर्म कोन कोन रहिला जैनिज्म आ बुद्धिज्म प्रथम आसिला जैन धर्म जोटा 6th सेंचुरी बीसीई रे महावीर जैनक द्वारा प्रचारित होइतिला तांको पूर्वरो आउरी 23 जण कोन थिले से थिले बा तीर्थंकर थिले आउरी 23 जण सन्यासी थिले जदि हम बुझिबा महावीर जैनक पूर्वरो केते जण थिले 23 जण तीर्थंकर आउरी थिले जैन धर्म जोटा रही बहुत पुरातन नेमिनाथ ठारू आरंभ करी ऋषभनाथ ठारू आरंभ करी नेमिनाथ गले तापर आउ जणे आथिले पार्श्वनाथ ये पार्श्वनाथ किए कार किए से पार्श्वनाथ अश्वसेन बापा मेरे पुओ काशीर राजा अश्वसेनकर पुओ हला एटा मन रखिबो 23तम तीर्थंकर किए थिले पार्श्वनाथ ए पार्श्वनाथ किए ना अश्वसेनकर पुत्र वो कौन पकड़ दिए कौन कौन पार्श्वनाथ से जो तीर्थंकर अर्थ होची सन्यासी मॉन्क से जा कहि परियो हला तमे देखो जो पार्श्वनाथ 23तम तीर्थंकर बा 23 नंबर सन्यासी तांको पूर्वरो आहुरी बहुत जण थिले प्रथम थिले जैन धर्मर प्रथम थिले ऋषभनाथ प्रथम किए थिले ऋषभनाथ को लिखि दउचे ऋषभनाथ एवं 23तम थिले किए पार्श्वनाथ एमानंक परे आउ जणे सन्यासी आसिले से सन्यासींकर नाम होची वर्धमान 24तम किए आसिले वर्धमान कहा को तमे महावीर बोली जान खाली नॉर्मल इनको दिया जाउची हमें देखियो जैनिज्म रो अर्थ कोन जैन रो अर्थ कोन जे निजर ध्यान बदल रे निजर मानसिक बुद्धि बल रे वासना कामना चेतना जातना हला आ किछि ना को लगे हला तो यही सब को निज भितरे से कौन कर देछि सब किछि को माने जो मोह माया रु वंचित अछि ताकू ही जैन बोली बुझि पाइला जैन रो एक्चुअल अर्थ कोन तम संसार रो मोह माया जोटा रहिला से मोह माया रु तमे जते बेले दूरे ही जाउचो बा बाहरी आउचो तते बेले तमे जैन धर्म ग्रहण करि पारिबो बोली एटा कहै हला एथि दोछि नॉर्मल पीपल के जैन धर्म नॉर्मल पीपल सेति की जदी तार जो क्राइटेरिया रहिछि से क्राइटेरिया जदी एक्सेप्ट करि पारिबो देन ही विल बी और शी विल बी एटा जैनिज्म से जैनिज्म रे जाय पारिबो यार इबे ताले जैन धर्म रो अर्थ कोन सांसारिक मोह माया बा तमे लेख कामना वासना रो मुक्त होइतिबा व्यक्ति जैन धर्म ग्रहण करि पारिबो इंग्लिश रे हां ए पर्सन टू अटेंड जैनिज्म बोले कहि दे ना कामना वासना चेतना रो मुक्त होइतिबा हमर जो पंच इंद्रिय रहिला पंच इंद्रिय को जते बेले तमे तम कंट्रोल को नै जाउचो तते बेले तमे जैनिज्म एक्सेप्ट करया पाए जो एटा मन रख हला ऑल द गोटे व्यक्ति
जे कि जैन धर्म जतबेले ग्रहण करे से सेतबेले कोन करे सब इंद्रिय गुडी को निज कंट्रोल रे रख ताले से जैन धर्म ग्रहण करी पारु एटा कहले नाही देखिबो ए जैन धर्म सबको जोटा कहली जनक द्वारा केबे माने प्रचारित होइबो ता पई 24 जन थे जेमति तमे जानिचो जो सिख मानकर तांकर जो रिलीजियस बुक रो ना कोन सिख मानकर आदि ग्रंथ बा गुरु ग्रंथ जोटा रहिला से सिख मानकर रहिले केते जन गुरु रहिले 10 जन ताठू अधिक हिबा माने आउ हेले हला अमर दासन को परे आउ हेले तो ठीक सेमिति जैन धर्म बा जैनिज्म को स्प्रेड करिबारे 24 जन तीर्थंकर बा 24 जन सन्यासींकर हाथ प्रथमे को व्यक्ति थिले ऋषभनाथ मने रखिबो प्रथम 22 23 24 नेमिनाथ 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 22 हला एई चारोटी होची इंपोर्टेंट कारण ता भीतर जो माने अछन ताका ना अछि किंतु हमो केते दरकार ना अछि आ 24 जनकर ना अछि हेले 24 जनकर एते दरकार भी ना तांको टाइम अधिक स्प्रेड हेते पॉपुलर तांको टाइम रे किंतु बेसी दिन पर्यंत रहि पारि ऋषभनाथ ए जैन धर्मर जतबेले टीचिंग विषय रे हमें जानि पाबे जैन धर्मर एक्चुअल कोन कोन रही छै आरो जो हमर जदी कहबे क्राइटेरिया गुडी को नीति नियम गुडी को ताले जानि परिबो एते किते कष्ट ए जैन धर्मटा ग्रहण कर बुझि पाबो ए जो रहिला पार्श्वनाथ जे रहिला 23 तम तीर्थंकर तांको द्वारा किछि जिंस आसितला जोटा कि लोक मान को ग्रहण करिया पय कोहा गेला अहिंसा सत्य तापर रहला अत्यय आ गोटे रहला अपरिग्रह देखो 23 तम तीर्थंकर द्वारा जो पार्श्वनाथ जेतेबेले थिले तांको द्वारा चतुर्जाम धर्म गोटे आसितला पार्श्वनाथ द्वारा कोन कोन आसितला गोटे चतुर्जाम धर्म ये चतुर्जाम धर्म कहले कोन बुझिबा मानविक मानविक जीवन को साकार करबा पई अर्थात तमे जैन धर्म ग्रहण करिया पई तुमको चारोटी जिंस को दूर करबार अहिंसा सत्य अपरिग्रह आ गोटे रहला तमरो अत्यय बुझि पालो ए चारोटी कोडा चतुर्जाम ही धर्म तार ना रहिला बहुत लिखि देबी न बराबर देखिए तो मुझे वीडियो दी देखो भी चतुर्जाम धर्म लिखि दउची सेमिति ହେଲା ଆଉ କିଛିଟା କ୍ଲାସ ରହିଲା ओडिया इंग्लिश ଶିଖିଲେ चतुर्जाम धर्म ରହିଲା क्या ए चतुर्जाम धर्म कोन कोन रहिला फास्ट रहिला अहिंसा फास्ट रहिला कोन अहिंसा अहिंसा माने कोन रहिला सत्य डोंट नॉट वायलेंस अरे तो अहिंसा या बिल्डिंग करो अहिंसा चोरी करो नहीं पर जिनस चोरी करो नहीं
ଅପରିଗ୍ରହରେ କଣ କହିଲ ତମର? ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ করে স্টিল চোরি চোরি ଯଦି ତମେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମକୁ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ମହାବୀରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଥିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଧର୍ମ ଥିଲା ବା ନୀତି ଥିଲା ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଚତୁର୍ଯାମ ଧର୍ମ। এই ଚତୁର୍ଯାମ ଧର୍ମ ନୀତିରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ। ଯଦି ତମେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ, ପ୍ରଥମ ରହିଲା ଅହିଂସା। ଅହିଂସା ମାନେ ତମେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ହିଂସା ଆଚରଣ ମାନବ ଭିତରେ ରହିଲା, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭିତରେ ବି ରହିଲା। ଜୈନ ଧର୍ମ ଏଇଟା କୁହେ ତମ ଆଖିରେ ଯଦି ପୋକ ପଡିଛି ତମ ଆଖି ପଛେ ନଷ୍ଟ ହବ, ପୋକର ଯେମିତି କିଛି ନ ହବ। ଜୈନ ଧର୍ମ ଏଇଟା କୁହେ ତମ ଆଖି ଯାଉଛି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପୋକର ଯେମିତି କିଛି ନ ହବ। ତାପରେ ରହିଲା ସତ୍ୟ। ତମେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିବ, ତମେ ଜାଣିଥିବ। ହଁ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ମାନେ ରହିଲା ତମେ ମିଛ କହିବ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ବି ମିଛ କହିବନି। ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବି, ଯୋଉଟା ମରିବ ତମେ ଜାଣି। ତାପରେ ରହିଲା ଅନ୍ୟାୟ। ଅନ୍ୟାୟରେ କଣ ରହିଲା? ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ, କାହାର ବୁଦ୍ଧି ହଉ, କାହାର ଟଙ୍କା ପଇସା ହଉ, କି ଯାହା ବି ହଉ। ତମ ଖାତାରେ ତମ ମାନଙ୍କର ସେମ ଜିନିଷ ବାହାର, ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବସିଛନ୍ତି ହେଲା, ଗୋଟେ ନୋଟ ଦି ଜଣ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ କହୁନି ସେଟା, ସେ ଗୋଟେ ନୋଟରେ ଦି ଜଣ ଲେଖିବା ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ଚୋରି। ଚୋରି କୋଉଟା କରନ୍ତି, ଲୁଚି ଲୁଚି ଯୋଉଟା ନିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା ତାପରେ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କଣ? ଅପରିଗ୍ରହ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସବୁ ମୋ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଇ ଚାଲିବ, ମାନେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଧର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ତମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯୋଉ କଳହ ରହୁଛି, ବାହାଘର ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ ଭଉଣୀକି ଧରିକି ଘରକୁ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଅପରିଗ୍ରହ ହଉଛି ଏଇଟା। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଡ କରିଥିଲେ ମହାବୀର ଜୈନ। ତାର ନାଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖିବିନି ଏଇଟା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚ ହେଲା। ମୁଁ ଲେଖିବିନି ଏବେ, ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଲେଖିଲ। ତାହେଲେ ଅହିଂସା ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଦରକାର? ଇଆଡେ ଅନାଅ। ତମେ ନର୍ମାଲ କହିପାରିବ, ନନଭାଇଲେନ୍ସ ରହିଲା, ଟ୍ରୁଥ ରହିଲା, ତାପରେ ସିଲ୍ ରହିଲା, ଗୁଡ୍ ସିଲ୍ ରହିଲା, ତାପରେ ରହିଲା ତମର ଜମା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜି ଯାଇ ସବୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଦବ ଯଦି ଅଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ। ହଉ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାବୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାର କଣ ଦେଖିବା, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। କିଛି କାମ ନାହିଁ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା କାହାର? ମହାବୀର। ତମେ ରଖିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଥିରେ ନା ଋଷଭନାଥର କିଛି ହାତ ଅଛି, ନା ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ବା ନେମିନାଥର କାହାର କିଛି ହାତ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ମହାବୀରଙ୍କର ଏକା ହାତ ଅଛି। ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ସେଟା ମନା ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯିଏ ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯିଏ ଆଣୁଛି, ସେଇ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଲୋକ ମନେ ରଖିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆଗରୁ ତ ସେ ଜିନିଷଟା ନଥିଲା, ଥିଲା, ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣିକି ରଖିଲା କିଏ?
ମହାବୀରଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମେ କଣ ଲେଖିବା? ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା କଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆଗେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 540 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। 540 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମାନେ 6th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପାଖାପାଖି, 6th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ବେଳକୁ ହେଲା ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଲେଖିଦଉଛି ଆରାମରେ ବୁଝିପାରିବ। ପ୍ଲେସ୍ ରହିଲା ମାନେ ସ୍ଥାନ ରହିଲା କୋଉଠିରେ? କୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ। ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ଯାତ୍ରିକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶ, ଯାତ୍ରିକ ବଂଶର ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଇଏ ଥିଲା ଯାତ୍ରିକ। ବାପାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ମଦର ଥିଲେ ତ୍ରିଶଳା। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମହାବୀରଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲ ନେମ୍ କଣ ଥିଲା? ତ୍ରିଶଳା ଦେବୀ। ତାପରେ ରହିଲା ତାଙ୍କର ନାମ କଣ ଥିଲା? ବର୍ଦ୍ଧମାନ, ମହାବୀର ବର୍ଦ୍ଧମାନ। ତାଙ୍କର ୱାଇଫ ଯଶୋଦା। ଏଇ ଦେଖ ମହାବୀରଙ୍କର ଏବଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ହେଲା ଏ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଥିବ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରହିଲା ଯଶୋଦା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଯଶୋଦା ହେଲା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରହିଲା ବେଳକୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନାମ ହିଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହେଲା। ତ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ସିମିଲାର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଇଜି ହବ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ୱାଇଫ ରହିଲେ କିଏ? ଯଶୋଦା। ବାହା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସନ୍ତାନ ଥିଲା ବା କିଡ୍ସ କିଏ ଥିଲେ? ଜଣେ ଥିଲା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଅନୁଜା। देखो एतिकिरे तमरो टोटल टा प्राय तो क्लियर हेइथिबो। किछि ना किछि तो क्लियर हेइछो। जन्म केबे हेइतिला? 540 ख्रीष्टपूर्व रे। जागा कोउठी थिला? कुंडग्राम नियर वैशाली। वैशाली कार राजधानी रही। कार चंपा कोड़े तो देखिए नहीं ना यही काम कला वाले को संगे संग खाता हुआ ही कोडी अछि तले बिहार रे कोन हेतिला तांकर जन्म ग्रहण होइतिला मन रखिबो। वैशाली रहला कुंडग्राम ए मन रखिबो। तार जन्म स्थान कोडी थिला? कुंडग्राम नियर वैशाली। एटा करंट टाइम कोडी अछि? बिहार रे। बापा का नाम कोन थिला? सिद्धार्थ। जे कि यात्रिक परिवार रे जेबा यात्रिक प्लान रे थिले हला यात्रिक यात्रिक क्षेत्रीय जोडे रहला। आंकर नाम थिला त्रिशला देवी। तांकर बाल्य कालर नाम कार महावीरंकर बाल्य कालर नाम कोन थिला? वर्धमान। ताको वाइफ कर नाम कोन थिला? यशोदा। ताकर संतान मानकर नाम कोन थिला? प्रियदर्शनी बा अनुजा। कोटे को ताको प्रियदर्शनी बा अनुजा बोली भी को देखिलो सर ये भाई ये धर्म में ना मुस्लिम धर्म में इस्लाम धर्म सर केबे आसे 7th सेंचुरी एडी रे एटा बीसी कोड 100 वर्ष पुराना है।
इस्लाम धर्म 1000 वर्ष पुराना इस्लाम धर्म केबे आसिला 7th सेंचुरी एडी रे के आनिଥିଲେ ତାକୁ ସେଟା ପଢିଥିବ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତିରେ ଯାଇଥିଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ 723 21 ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛ କାହିଁକିନା और ବାଇକଟା ଦେଇଥିଲେ ଘରଟା ତ ସେଟା ହଉଛି ଏଡି ରେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁଛେ ମାନେ ଆगे ଜୈନ ଧର୍ମ ଆସିଲା फास्ट हम जो देखिबा ब्राह्मण धर्म आगे थिला तापर जैन धर्म आसिला तापर बुद्धिज्म आसिला तापर आसिले तमर कोन यीशु आसिले तापर आसिले तमर कोन इस्लाम धर्म ताले हिंदू धर्म कोठी अछि ब्राह्मण ठारू भी पुराना होची हिंदू भी पुराना सेतबेले धर्म विषय किछि नथिला धर्म को तैयारी करा हला धर्म किछि नथिला ए जो माने जो मुस्लिम अछंती करंट टाइम रो जदि आमे ताकर पूर्वज को देखिबा से माने हिंदू थिले हला तो माने हिंदू थिले परवर्ती टाइम रे से माने कोन हले धीरे धीरे कन्वर्ट हे गले काहे कि तांको जबरदस्ती कन्वर्ट करा जाउतिला जो रहले औरंगजेब का हुआ तो ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛି ଶାହଜାହାନ ଶାହଜାହାନଙ୍କର ପୁଅ ହେଲା ତାହେଲେ କାହାର ଶାହଜାହାନଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ ସେ ରହିଥିଲେ ଯୋଉ ଶିଖ ମାନଙ୍କର ନବମ ଗୁରୁ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ହେଲା ଔରଙ୍ଗଜେବ ରହିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ଜବରଦସ୍ତି ସେ କହିଲେ କି ତମେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର କିନ୍ତୁ ସେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଆଗରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଖାତା କରୁଛି କଣ ହଉଛି କିଏ ମାନୁ ହେଲା तो तांको जतबेले कहा गला एक्सेप्ट करिया पे से एक्सेप्ट करलेनी से मरी गले ठीक से यदि लिखिला 5 बार जानि परिबो एटा को तमे डिस्क्राइब करिवो ना तमे जतबेले इंट्रो लिखुचो मन रख लिखिबो ला मन करिबी इंट्रो जतबेले लिखुचो जैन धर्म रे किछि हेडिंग देलो जे जैन धर्मटा कोन जैन काहा को कुआ गला लिखिलो तापर एती मसिया से जन्म ग्रहण करिदिले तापर से कोन कहिले जे जन्म ग्रहण परे 30 वर्ष बयस रे घर छाड़ देथिले 12 वर्ष काल से कोन करिदिले सन्यासी रूप रे सेटु सेमिति भ्रमण करि चाहि 12 वर्ष अर्थात तांको जेतबेले 42 वर्ष हेतिला से सेतबेले कोन हेले कॉलेज अटेंड करि सारी माने ज्ञान आहरण करि सारी तापर तांको कहा गला के बोले तापर से बौद्ध धर्म जे जैन धर्म ग्रहण करि सारी हला बुझी पारलो तो 42 वर्ष बयस रे से जेतबेले जैन धर्म ग्रहण कले तापर तांकर मुख्य काम थिला ब्राह्मण मानकर जो अत्याचारित पवित्र जो लोक मानकु बा अत्याचारित लोक मानकु निज धर्म रे कोन करिया पई ग्रहण करिया पई बा निज धर्म को आनिबा पई तले एही सब किछि तमे टोटल जो चैप्टर रे जहां सब लिखिबो डिस्क्राइब करिवो ताकू गोटे छोटिया समरी करी गोटे गोटे लाइन करी के सबे देखि इंट्रोडा 10 रु 12 लाइन करिवो एटा मन रखिबो इंट्रो रे सब बेले बही रे माने तमे चैप्टर रे जहां लिखिबो से जिनसटा इंट्रो रे लिख ये भी खाता चेक करंती से इंट्रो चेक करिवो आ लास्ट कंक्लूजन चेक करिवो मझिरे सब से जदि इंट्रो जदि ताकू जदि पसंद आसी जाईची ताले तमरो भल मार्क आस ए गोटे दिन मन रख उपक्रमिका जोटा तमे दउचो सेटा को ही अधिक भल भाव रे लिखिबार अछि तो डिस्क्राइब केमिति करियार अछि ताकू प्रैक्टिस करिवो घरे बही पढी देलो पूरा पढी देलो जति कि मन रहिला इंपोर्टेंट पॉइंट से कि तमे इंट्रो रे लिखिबो एबे हम देखिबा भाषा हे गले संतान भी गोटे हे गला तापर ताको सांसारिक जीवन रो मोहमाया रो दूर हिबार जता बेले ताको 30 वर्ष बयस हैला से घर तले एठी आउ गोटे लाइन कि तमे लिखि परिबो हां जबरदस्त जते कि साधु सन्यासी रहिले सब बाहर ला पर साधु सन्यासी
ତମେ ଏବେ ଅଛ କାଲି ତମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଯିବ ତମ ମନରେ କୋଉ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ବୁଝାରେ କିଏ କରିପାରିବେ କେତେବେଳେ କରିପାରିବେ ଏମିତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେମିତି ହେଲେ ସେ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ବୋଲି ନାହିଁ ପିଲା ହବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ତମ ଉପରେ ହିଁ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ ତମେ କଣ କରିବ କଣ ନାହିଁ ତ ଇଏ ବାହା ହେବାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଘର ଛାଡିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଘର ସଂସାରରେ ମୋହମାୟା ନଥିଲା ଘର ସଂସାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କ ବାହାଘର କରାଇଦେଲେ କାହିଁକି କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ତମେ ଦେଖୁଛ ଯଦି ପୁଅ କଣ ଝିଅର ମନ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କରିଦିଏ ବାହାଘର କରିଦିଅ ସେ ଠିକ ହେଇଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ବୁଝନ୍ତିନି ଯେ କଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ତମର ଟେନସନ ଟା ବଢିଯିବ ଘର ସଂସାର ପ୍ରତି ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଢିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁହନ୍ତି ସେଟା ହସିବାରେ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ହଉ କେବେ ସେ ଘର ଛାଡିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ଘର ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ବା ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ହଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା 12 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଏଠୁ ସେଠୁ ଭ୍ରମଣ କଲେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ୱଣ୍ଡରିଂ କରିବା ମାନେ ଖୋଜିବା ଜ୍ଞାନ କଣ ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଯଦି ବୁଝିବା ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ହେଲା ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ କଣ ବିବେକାନନ୍ଦ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ସେଠୁ ରହିଲା ବିଲେ ବିଲେ ରହିଲା ବିବେକାନନ୍ଦ ତାପରେ ରହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେଠୁ ନାଁ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ ସବୁଆଡେ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବୁଝେଇଥିଲେ ତାକୁ କହିଥିଲେ ତାପରେ ସେ ବୁଝିଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତଟା କଣ ଜୀବନର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା କଣ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହଉ 12 ବର୍ଷ କାଳ ସେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଭ୍ରମଣ କରି ଚାଲିଲେ ଏଇ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଭିତରେ ସେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଚେଞ୍ଜ କରିନଥିଲେ ଏଇଟା ମନେ ରଖ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଗୋଟାଏ ବସ୍ତ୍ରରେ ସେ 12 ବର୍ଷ ବୁଲିଲେ ଯାଉଛି ତାପରେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଣ ହେଇଗଲା ଚିରିଗଲା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ବସ୍ତ୍ରହୀନ ହେଇଗଲେ ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଦିଗମ୍ବର ଜୈନ ଧର୍ମ ଦୁଇଟି ସେକ୍ଟ ବା ଆମର ଦୁଇଟି ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ରହିଲା ଗୋଟେ ରହିଲା ଶ୍ଵେତମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଦିଗମ୍ବର ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି କୁଳଭଦ୍ର ଆଉ ଭଦ୍ର ବୋହୁ at the age of 42 କାହିଁକି ସେ କେତେ ବର୍ଷ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ 12 ବର୍ଷ ତାହେଲେ 30 plus 12 କେତେ ହେଲା 42 ଏଠି ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ହେଲା ଏକ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଭ୍ରମଣ କରିସାରିବା ପରେ ହେଲା 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲା ସେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବାକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା କୈବଲ୍ୟ କଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା କୈବଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା ସେ କୈବଲ୍ୟ କୋଉଠି ମିଳିଥିଲା ନା ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା ଚୁମ୍ବି ଗ୍ରାମ ବା ଚୁମ୍ବି ଭିଲେଜ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଚୁମ୍ବି ଭିଲେଜ କୋଡିଆ ରିଜୁ ପାଳିକା ରିଭର ପାଖରେ ଚୁମ୍ବି ଗ୍ରାମ ଚୁମ୍ବି ଗ୍ରାମର ରିଜୁ ପାଳିକା ଚୁମ୍ବି
ଗ୍ରାମର ରିଜୁପାଳିକା ନଦୀ ତଟରେ ଥିବା ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ ତଳେ ବନ୍ୟାରେ ଯୋଉଟା ରହିଲା ପିପଲ अच्छा ବର ଗଛ ହଉଛି ମାନେ ନା ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ ବୁଝିପାରିଲ ପିପଲ ଗଛର ତଳେ ବା ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛର ତଳେ 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜୁମ୍ବି ଗ୍ରାମର ରିଜୁପାଳିକା ନଦୀ କୂଳରେ ତାଙ୍କୁ କେବଲିନ ମିଳିଥିଲା ବା କୈବଲ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ବା ପରଫେକ୍ଟ ନଲେଜ ତାଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବାକି 30 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଏଇ ଧର୍ମକୁ ଖାଲି କଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରପାଗେଟ କରିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ 72 ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱତ ଗଛ ରହିଲା ସେ ଗଛରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଥିବା ପରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆସି ସେ ଲାଇଟ ଟାକୁ କେବଳ ବା କହିବନି ବୋଲି ସେ ଆଟେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ପୁରା ଏତେ ସମୟ ସେତେ ମିଛ କିଏ କହିପାରିବେ ଏମିତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମାଟିରୁ ଏତିକି ଉଚ୍ଚାରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଥିଲେ ଆରେ ତଳେ ଗ୍ୟାପ ଥିଲା କିଛି ନଥିଲା ସେଟା ମ୍ୟାଜିକ ହେଇପାରେ ସେଟା କାହାଣୀ ହେଇପାରେ ବୁଝିପାରିଲ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ସତ ସେ ଜିନିଷଟା ହଉ ତିରିଶ ବର୍ଷ କାଳ ସେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ତିରିଶ ବର୍ଷ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କରିଥିଲେ 42 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଟେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ତାର 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କଲେ ଏଇ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏହା ସହିତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଫଳରେ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମହାଜନ ପଦ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ 16ଟା ମହାଜନ ପଦକୁ ଯାଇନଥିଲେ କିଛି କିଛି ମହାଜନ ପଦ ଏରିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ ହେଲା